Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi students. So let's continue the third part in 6.3 Le Chatelier's principal lecture. Alright, the changes in temperature. We already covered with two factors, changes in concentration and changes in pressure. Alright, so this is another one, factors that affect the equilibrium, the chemical equilibrium. Alright, okay. In a reversible reaction, changes in temperature will affect the equilibrium constant Kc or Kp and the position of the equilibrium. And the effect of the temperature depends on whether the forward reaction is endothermic or exothermic. So we have to refer to the system given to you. Right, whether the forward reaction is endothermic and the reverse reaction is exothermic, or the forward reaction is exothermic and the reverse reaction is endothermic. So kita kena tengok kepada reaction tersebut. Alright, okay. Consider the following system. Alright, we have this system. 1 mole of N2O4 gas decomposed produces 2 mole of nitrogen dioxide gas. And you can see here, given to you the value of delta H. Alright, the value of delta H. The enthalpy changes. Alright, so you can see it has value positive 57 kilojoule. It shows that the forward reaction is endothermic and the reverse reaction is exothermic. Okay, maksudnya sekarang bila kita nak relate dengan faktor temperature, biasanya kita akan diberi tahu ataupun ada maklumat yang diberikan dalam soalan, which is enthalpy changes, delta H. Sometimes awak akan dapat maklumat delta H itu dengan nilai dia, ataupun dia bagi secara umum sama ada delta H itu positif atau negatif. Okay, untuk contoh ini diberikan pada awak delta H value is positive 57 kilojoule. Alright, so when the value of delta H given is positive value, itu menunjukkan tindak balas ke hadapan. Forward reaction, okay, forward reaction adalah endothermic. Forward reaction maksudnya reaction from N2O4 form nitrogen dioxide adalah endothermic. Menunjukkan tindak balas N2O4 nak form NO2 perlukan, dia perlu absorb heat. Okay, dia perlu absorb heat, dia perlu serap haba. While the reaction from NO2 produce semula N2O4 adalah exothermic. Tindak balas NO2 menghasilkan semula N2O4 adalah exothermic, merujuk kepada tindak balas ini akan release heat. Okay, itu adalah information yang very important. Alright. Okay, so you can refer to your lecture notes. Positive indicates that the heat is absorbed for the forward reaction, and the forward reaction above is endothermic. Alright, so this is some tips for you to understand how temperature change the equilibrium position. Right, when the temperature of the system is increased, endothermic reaction is favorable as to reduce the temperature of the system by absorbing the added heat. And when the temperature of the system is decreases, exothermic reaction is favorable as to increase the temperature of the system by releasing more heat. Okay, jadi bila kita lihat di sini ada perkataan sistem. Alright, ada perkataan sistem. Okay, inilah sistem. Sistem adalah reaction kita. Reaction itu berlaku dekat mana? Mestilah dalam satu container, dalam satu bekas. Okay, contoh dalam container inilah. Okay, katakanlah saya ada A plus B reversibly produce C and D. Jadi dalam sistem kita ni akan ada A, akan ada B, akan ada C, akan ada D at equilibrium. Maksudnya mixture at equilibrium, campuran yang ada dalam apabila sistem telah mencapai dynamic equilibrium, dalam bekas itu ada kesemua spesies, ada reactants, ada produk. Okey, jadi macam mana disturbance ataupun gangguan dari segi temperature ini dikenakan? Okey, kita kenakan sama ada kita panaskan bekas ini, okey,
flask ataupun the container is heated, ataupun kita sejukkan bekas ini. The container or the system is cooled. Maksudnya container itu kita sejukkan, dalam tu ada reaction. Jadi sistem itulah yang kita katakan when the system is heated ataupun when the system is cooled. Kalau heated maksudnya temperature bertambah, kalau cool maksudnya temperature is decreased. Okey. Jadi dia nak counteract disturbance itu macam mana? Depends kepada sama ada forward to endo ataupun forward to exo. Okay, jadi maksudnya kita akan lihat kepada contoh. Alright. Okay, for example, kita ada contoh ini. Okay, baik. Secara contoh yang sama tadi. Okay, kalau kita lihat di sini ya. When the temperature of the system is increased, endothermic reaction is favorable. Okay, kita cuba gambarkan. Okay, let's say I have a closed container. Sebab ini adalah gas kan. Saya buat satu bekas lah. Okay, so sekarang katakanlah sistem ini sudah berada pada dynamic equilibrium. Okay, so dalam ini ada N2O4 gas. And dalam ini juga ada nitrogen dioxide gas. Dan ini adalah mixture yang wujud apabila sistem ini berada pada equilibrium. Okay, so you refer kepada delta H given. Delta H given is positive value, positive 57. It shows that reaction conversion N2O4 to NO2 adalah endothermic reaction. Okay, maksudnya tindak balas forward ini adalah endo, tindak balas reverse adalah exo. Okay, apa disturbance yang diberikan kepada sistem ini? Okay, dia kata when the temperature of the system is increased. Okay, maksudnya the system is heated. Sistem ini, bekas ini dan juga mixture dalam itu dipanaskan. So, when the system is heated, okay, when the temperature of the system is increased, itu maksudnya lah endothermic reaction is favorable. Maksudnya, macam mana sistem tu tadi nak counteract, nak mengurangkan disturbance tersebut, dia akan cenderung memilih tindak balas yang absorb heat. Okay, tindak balas yang absorb heat ni apa? Tindak balas endothermic. Jadi kalau you tengok dekat situ, alright. Okay, when the temperature of the system is increased, okay, endothermic reaction is favorable. Okay, maksudnya sekarang sistem nak counteract, sistem nak reduce the disturbance. Disturbance tu apa? Heat ataupun temperature suhu sistem yang makin bertambah, sistem yang makin panas. Jadi sekarang sistem kena kurangkan temperature tersebut. Macam mana? Haba yang bertambah, heat yang bertambah perlu diserap oleh sistem. Sistem itu sendiri yang akan counteract. So, the added heat must be absorbed. Jadi, tindak balas apa yang cenderung untuk absorb heat? Tindak balas endothermic. So, endothermic reaction is favorable. Jadi, kalau kita tengok kepada equation di atas ini, yang mana endothermic reaction? Yang forward reaction. Okey, baik. Jadi maksudnya sekarang it will cause, since the temperature is increased and endothermic reaction is favorable, it will cause the equilibrium position shift to the right. Ini akan menyebabkan equilibrium position akan berubah daripada mana? Okay, sorry, daripada kiri ke kanan. Alright? Kenapa? To reduce the temperature. Untuk reduce the suhu yang makin bertambah. Macam mana dia nak reduce the temperature yang makin bertambah itu? By absorbing the added heat. Suhu yang makin panas, sistem yang makin panas itu disebabkan pertambahan haba, sebab kita panaskan sistem, perlu dikurangkan suhunya. Macam mana caranya? Serap, absorb. So tindak balas apa yang absorb heat? Sebab sekarang ni ada dua tindak balas, forward endo which is absorb heat, reverse exo which is release heat. Tulislah kat dalam nota awak, endo tu absorb ataupun serap. Okay, exo release. Jadi tindak balas mana yang absorb heat? Tindak balas endothermic. Jadi dalam kes ini, forward reaction tu lah endothermic. Sebab itu dia shift to the right. So, more N2O4 will be consumed. Maksudnya, lebih banyak N2O4 yang akan digunakan and NO2 gas will be produced and more NO2 gas akan dihasilkan. And temperature will change the Kc or Kp value. The value of Kp and Kc will increase. Alright? Okay, nilai Kp dan Kc akan bertambah since the amount of product increases.
Okay, disebabkan produk nilai ataupun concentration produk makin bertambah. Okay, alright. So, itu contoh kalau forward reaction endothermic dan kalau temperature of the system kita increase. Okay, kita tengok contoh yang satu lagi. Okay, sebelum tu ini contoh-contoh gambar bagi tindak balas tersebut. Okay, untuk makluman pelajar, for your information, N2O4 gas ini adalah colourless. Dia adalah gas yang tidak berwarna. Maksudnya kalau saya masukkan dalam bekas tu tadi, mula-mula kalau saya masukkan dulu N2O4, okay, gas itu tidak berwarna, colourless. Tapi once the reaction start, maksudnya bila N2O4 mula mengalami decomposition, penguraian, dia akan mula menghasilkan nitrogen dioxide tu sedikit demi sedikit. Nitrogen dioxide ni pula dia warna brown. Okay, so the concentration of N2O4 kan akan makin decrease over the time and concentration of NO2 kan akan bertambah over the time. Okay, maksudnya the concentration keep changing until the system reach the equilibrium. Jadi, apabila sistem itu telah mencapai equilibrium, dalam bekas ini akan ada mixture, akan ada campuran dua bahan ini. Gas yang colourless dan gas yang warna brown. Sebab itu, at equilibrium, kalau you tengok gambar ini, warna dia macam sedikit brown lah. Okay, macam brown-brown gas yang berwarna brown. Okay. So sekarang dia kata tadi contoh yang kita baru bincangkan, dia increase the temperature of the system. Okay, dia increase the temperature of the system. You tengok gambar rajah ini, sistem ini inilah sistem kita at equilibrium. Okay, sistem kita at equilibrium termasuklah yang alat yang kita gunakan untuk heat the system tu. Itu adalah sistem. Sistem adalah apa yang kita kaji. So when the temperature of the system is increased, maksudnya sekarang dia increase the temperature kat sini, nampak? Okay. Jadi sistem ini dipanaskan. Jadi apa yang you nampak in terms of observation? Warna dalam tube yang ada gas warna brown tu tadi jadi lebih brown. Lagi pekat dia punya brown kan? Itu menunjukkan apa? Tadi bila kita bincangkan, bila temperature bertambah, dia akan favor endothermic reaction. Jadi endothermic reaction dalam kes ini adalah forward reaction. So maksudnya apa? Lebih banyak nitrogen dioxide akan dihasilkan. Nitrogen dioxide tu pula warna brown. So asalnya dekat sini bila at equilibrium memang warna brown dah kan? Tapi dia tidak berapa gelap. Tapi bila temperature increase, okay, nampak warna dia lagi brown. Maksudnya kat dalam ni tetap ada N2O4 dengan NO2. Sama juga kat sini. Dalam ni tadi ada N2O4 dengan NO2. Tetapi after the temperature is increased, the system mesti counteract the disturbance. So dia akan absorb the added heat. Sistem itu sendiri yang akan absorb the added heat. Jadi dia akan favor, dia akan cenderung melakukan tindak balas yang absorb heat. Tindak balas apa? Endothermic. Jadi kita refer pada equation endothermic kita adalah yang forward ini. Okay? Jadi sebab itu warna dia lebih brown, lebih gelap, darker from the previous equilibrium. So ini adalah at the new equilibrium. Maksudnya sistem tu akan produce more NO2. Maksudnya concentration NO2 dengan N2O4 tu keep changing lah until the new equilibrium is achieved. Okay? Alright. Okay. So itu satu contoh. Kita pergi kepada contoh yang lain. Same example, same reaction, tapi the disturbance adalah kita lowering the temperature. Jadi sistem itu kita sejukkan pula. Kita decrease the temperature. Jadi, when the temperature of the system is decreased, exothermic reaction is favorable. Exothermic reaction pula is favorable bila temperature decrease. Maksudnya kalau temperature decrease, kisahlah forward reaction tu endo ke exo ke, kalau temperature itu decrease, dia mesti favor exothermic reaction. So disebabkan delta H yang diberikan ini tadi, delta H ni adalah positif. Okay, positif kan? Ni maksudnya positive value, forward adalah endo, so reverse adalah exo. Jadi since temperature is lowered or temperature is decreased, exothermic reaction ni cenderung berlaku untuk counteract the disturbance. Apa disturbance kita ni?
disturbance kita adalah temperature yang makin berkurang. Temperature system yang berkurang. Jadi, it will cause the equilibrium position shift to the left to increase the temperature of the system by releasing more heat. Temperature system yang makin berkurang itu adalah satu gangguan. Jadi, sistem kena increase semula temperature yang berkurang itu dengan menggunakan heat yang sedia ada ataupun heat daripada reaction. Daripada reaction kita ni. Jadi, macam mana dia nak increase the temperature of the reaction from the reaction yang ada dalam sistem? Dia favor exothermic reaction. Sebab kita tahu exothermic reaction dia akan release heat. Jadi heat yang release daripada exothermic reaction itu will be used to increase the temperature of the system. Baik, kita lihat gambar di sini sebelum itu jadi itu yang berlaku. Equilibrium position shift to the left dalam contoh ini to increase the temperature of the system yang dah makin berkurang tu tadi. Right? Jadi more N2O4 will be formed and the value of Kp and Kc decreases. Jadi nilai Kp dan Kc akan berkurang. Berkurang apabila exothermic reaction berlaku lah. Baik, kita lihat di sini. Dalam contoh ini forward reactionnya adalah endothermic kita lihat gambar dulu. Contoh yang sama, gambar yang sama. Ini adalah gambar apabila sistem di atas itu, sistem inilah reaction di atas dalam sistem ni at equilibrium. So saya dah jelaskan tadi. So at equilibrium dalam ini ada campuran kedua-dua gas, N2O4 yang colourless dengan NO2. So sebab itu warna dia brown juga. Dan NO2 to make sure at equilibrium. Maksudnya sistem ini sudah achieve the equilibrium. Sekarang kita ganggu tadi sistem itu dengan lowering the temperature. Asalnya suhu 26.2 degree Celsius, lepas tu kita sejukkan lagi suhu sistem, nampak? Ini alat yang menyejukkan dia, nampak? 0 degree Celsius. So kita ganggu sistem itu dengan lowering the temperature. Jadi bila sistem itu temperaturenya decrease, alright, dia akan cenderung, ini disturbance-nya. Jadi dia akan cenderung untuk counteract, mengatasi disturbance tersebut. So, temperature of the system yang berkurang perlu ditambahkan semula. Temperature of the system must be increased menggunakan heat release from the system yang reaction yang sedia ada. Jadi dia akan favor exothermic reaction sebab exothermic reaction akan release heat. Jadi yang mana exothermic reaction? Tadi kita dah tentukan. Ini endo, ini exo. So tindak balas reverse adalah exothermic. Jadi the equilibrium position shift from right to left until the equilibrium is reached. Until the new equilibrium is reached. Ini previous equilibrium. Jadi sekarang you tengok at the new equilibrium, you nampak tak warna dia, warna brown dia makin pudar. Sebab apa? Tindak balas tu cenderung ke arah N2O4. N2O4 kan colourless. Tapi dia takkanlah jadi colourless sebab dalam sistem ini masih ada campuran gas-gas tersebut. At the new equilibrium masih ada N2O4 reactant dan juga NO2. Masih ada. Cuma sekarang concentration NO2 itu concentrationnya sudah berkurang. Sebab apa? Sebab dia equilibrium position shift from right to left. Jadi at the new equilibrium more N2O4 is produced. Dan nilai Kc dia akan berkurang sebabkan concentration N2O4 ataupun reactant ini makin bertambah. Alright? Next. This is an example for exothermic reaction. So kalau exothermic reaction, will be given to you a chemical equilibrium yang sudah mencapai equilibrium, chemical system yang telah mencapai equilibrium, dan dia akan beri hint delta H ini. So dekat sini you nampak delta H has a negative value. So bila delta H negative value, it shows that forward reaction adalah exothermic reaction. Which reaction? The reaction release heat. Maksudnya tindak balas nitrogen gas kepada hydrogen gas menghasilkan ammonia itu akan release heat. And the concentration and the reverse reaction,
the reverse reaction, okay, the reverse reaction from ammonia to produce back nitrogen gas and hydrogen gas, okay, adalah endothermic reaction, absorb heat. Tetapi dalam kes ini, since delta H is a negative value, it shows that forward reaction is exothermic. Itu kita kena tahu terlebih dahulu lah. Okay, so now kita tengok pula disturbance dia. Let's say the system is at equilibrium. Katakanlah sistem itu sudah berada dekat equilibrium. Okay. So yang ini dalam bekas. So at equilibrium, apa mixture dia? Dalam ni mesti ada nitrogen, hydrogen gas and ammonia gas. Okay. So mixture ketiga-tiga tu adalah sebab dia sudah reach equilibrium. Okay, sekarang saya ganggu sistem ini dengan increase the temperature of the system. Saya panaskan lagi sistem. So kalau you faham konsep yang tadi yang depan tu, you dah tak ada masalah sangat kat sini. So bila temperature is increase, ingat ini disturbance dia mesti favor endothermic reaction. Sebab kalau temperature of the system tu bertambah, the temperature of the system must be reduced. Maksudnya sistem yang pakai panas tu suhunya perlu dikurangkan. Macam mana nak kurangkan? Kita perlu serap. Reaction ataupun chemical reaction itu ataupun sistem itu perlu absorb heat. So apakah reaction yang favor absorb heat? Dia adalah endothermic reaction. So you nampak kat sini, when the temperature of the system is increased, endothermic reaction is favorable. And this will cause the equilibrium position. You tengok kat sini pula. Okay, yang mana endothermic reaction? Yang reverse. Shift from right to left. Dia punya ayat ni dia tulis it will cause the equilibrium position shift to the left. Tapi daripada mana? From right to left to reduce the temperature of the system by absorbing the added heat. Right? So more nitrogen and hydrogen gas will be formed at the new equilibrium and the amount of ammonia concentration will decrease. Okay. So what happened to the Kp or Kc value? Kp or Kc value akan decrease. Okay. Okay, dia akan decrease. Ini kalau forward dia adalah forward dia adalah exothermic reaction. Okay. Alright. Okay. Next, kita pergi kepada slide seterusnya. Okay. Last slide. Lowering the temperature of the system. Sistem yang sama juga. Sistem yang sama juga. Dalam ni ada nitrogen, ada hidrogen, ada ammonia. Okay. So katakanlah sistem ini sudah at equilibrium. Jadi sekarang saya ganggu sistem ini, saya sejukkan dia. So saya reduce the temperature. When the temperature of the system is decreased, exothermic reaction is favorable. So ingat, kalau temperature of the system dikurangkan, dia mesti increase balik temperature tu kan. Dia mesti counteract, dia mesti atasi dengan menaikkan semula suhu sistem. Jadi macam mana dia nak counteract suhu sistem itu? Dia kena favor reaction yang akan produce more heat, yang akan release banyak heat. So yang akan release banyak heat adalah exothermic reaction. Jadi kat sini exothermic reaction adalah yang forward. So that's why you tengok pada second point, the equilibrium position shifts forward ataupun shift to the right as to increase the temperature of the system by releasing more heat. So dia prefer tindak balas nitrogen gas react with hydrogen gas to produce more ammonia untuk berlaku untuk counteract the disturbance, sebab tindak balas itu akan release more heat. Okay, so the equilibrium position shift from left to right to increase the temperature of the system by releasing more heat. Jadi kenapa dia favor tindak balas exothermic tu? Sebab tindak balas exothermic akan release more heat. Jadi bila tindak balas itu release more heat ataupun haba tersebutlah akan digunakan to increase the temperature of the system yang telah berkurang tu tadi. So more ammonia will be produced and amount of nitrogen and hydrogen gas will be reduced or decreased. So
So Kc or Kp increases. Okay kelas. So saya harap video ini membantu. Untuk tiga faktor tu saya dah explain. Alright. Factor temperature, concentration, how concentration, the changes in concentration affect the chemical equilibrium, and how the changes in pressure affect the chemical equilibrium. Dan yang ini pula how temperature affect the chemical equilibrium. Okay, ada satu lagi addition yang saya nak highlight, the effects of catalyst, kesan tambahan ataupun penambahan mangkin ke dalam tindak balas. Okay, so kita pernah dengar, kita pernah belajar catalyst in bahasa Melayu dia adalah mangkin. So what is the function or the purpose of catalyst? Catalyst speeds up a reaction by providing an alternative pathway which has lower activation energy. Dan kita pernah belajar catalyst ni tak akan digunakan pun. Okay, dia tidak akan dia masih wujud lagi di dalam tindak balas. Maksudnya dia tak akan react dengan reacting species dalam tindak balas tu. Okay, dia hanya digunakan to increase or speed up the reaction by providing an alternative pathway which has lower activation energy. So, apa kesannya bila catalyst ditambahkan? Okay, kita tahu bila reaction itu kita tambahkan catalyst, tindak balas itu lebih cepat. Betul? Jadi, bila kita kata tindak balas itu cepat atau lambat, dia ada kaitan dengan rate. So, dalam konteks chemical equilibrium, bila catalyst ditambahkan, dia akan increase the forward and reverse rates. Maksudnya, dia akan mempercepatkan kadar tindak balas forward dengan reverse reaction itu pada kadar yang sama, same extent. Kalau tak ada catalyst pun, dia memang akan ada bila sistem tu at equilibrium, rate forward equals to rate reverse. Betul? Betul kan? Tapi bila kita tambah catalyst, untuk mencapai rate forward equals to rate reverse tu lebih cepat. Itu maksud increase the forward and reverse rates to the same extent, pada kadar yang sama. Maksudnya rate forward, rate reverse itu akan ditingkatkan, dipercepatkan pun pada kadar yang sama. And it shorten the time taken to reach equilibrium. So masa bila rate forward, rate reverse itu increase, the time taken to reach equilibrium lebih cepat. Masa untuk mencapai keseimbangan itu lebih cepat. And a catalyst will not shift an equilibrium position because both rates are equally increased. Maksudnya, catalyst ni kesannya dia tidak akan menyebabkan berlakunya perubahan pada equilibrium position. Akan ada shift to the right ataupun shift to the left because kedua-dua kadar, both rate forward and reverse adalah increase equally. Bertambah, dua-dua bertambah. Okay? And the addition of catalyst has no effect on the value of Kc or Kp, on the value of Kc and Kp. Maksudnya sekarang kalau kita buat kesimpulan, bila kaitannya dengan concentration, ini simbol concentration of reactant atau product, lepas tu partial pressure, ini temperature. Okay, so concentration takkan mengubah nilai Kc ataupun Kp. Pressure pun takkan mengubah nilai Kc and Kp. Tapi temperature yes. The temperature change the Kc or Kp value. Saya tulis kat situ Kc je lah. Okey, kalau kita tambah dan ketiga-tiga faktor ini pula juga menyebabkan berlakunya perubahan pada equilibrium position. Sebab itu tadi kita belajar shift to the right ke shift to the left. Okey, dan satu lagi kalau kita lihat ada setengah tindak balas ditambahkan catalyst. Kalau catalyst, okey, bawah ni penting, catalyst has no effect on the value of Kc or Kp dan dia tidak akan mengubah kedudukan keseimbangan. Okay, the equilibrium position remain unchanged. Okay kelas, jadi saya harap ketiga-tiga video yang telah saya produce ini membantu awak untuk memahami tajuk Le Chatelier's principle secara asasnya. So you have to make sure you faham, lepas tu you boleh apply ke dalam mana-mana situation ataupun problems yang diberikan. Okay kelas, thank you.